ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କି ମଣିଷଟେ କଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କି ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ 75 ବର୍ଷ ଧରି 60-70 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଥିଲା ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଗଣ ଗଣ ତାଙ୍କର ଯଦି ଭାବନା ଥିଲା କଲେନି ସେମାନେ। ମୁଁ ତ ଏଇଠାରେ ଦାବି କରିବି ଯେ ଯେଉଁ 76 କିସମର ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଜାତି ଗତ ଜନଗଣନା ହଉ ସିଆ ସୁନ୍ନି ବରେଲି ଅହମଦିଆ ବୋହରା ସବୁ 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 ଗଣତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମାନଙ୍କର ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି 70 ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଟା ବି ଗଣାଯାଏ। आमटा जदि गणिबा पाए आमर तो हिंदू धर्म जाति प्रथा नहीं जाति कर्म अनुसार जाति अच्छी जाति जन्म अनुसार जाति प्रथा तो आम ना माने कुआड़ू कुआड़ू इंग्रेज माने बाहर कले थ्योरी आमर कास्ट सिस्टम कास्ट गोटे शब्द आमर भितर ना तो ये बेकार आमको डिवाइड करने जो योजना करुँचे फलप्रद हे बाहर करने कथा वेस्ट बेंगल रो आधार कार्ड किंबा वेस्ट बेंगल रो वोटर कार्ड ओडिशा रे चलवा कथा नुहे से जो बांग्लादेश रो वेस्ट बेंगल आसिक वेस्ट बेंगल रे समान को फ्री कराई आ समान वेस्ट बेंगल रे आधार कार्ड आ वोटर कार्ड तैयारी करुछंती से वेस्ट बेंगल आधार कार्ड को एटे मान्यता दवा।